آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تو عزیزو، جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھ رہے ہیں آخری دنوں کے بارے میں، اور اسپیشلی ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم خداوند کی آمد کے بارے میں جان سکیں اور آنے والے جو بھیانک اور برے دن ہیں جسے بائبل مقدس نے بڑی مصیبت کے نام سے بیان کیا ہے جان سکیں، اور جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو ایمانداروں کی جماعت ہے، ان کا کیا ہوگا جان سکے، اور آنے والے جو بھیانک اور برے دن ہیں جسے بائبل مقدس نے بڑی مصیبت کے نام سے بیان کیا ہے، اور جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو ایمانداروں کی جماعت ہے، ان کا کیا ہوگا، ان کا اس دنیا میں اس وقت کیا کام ہے، اور جب یہ بڑی مصیبت ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے کلام مقدس میں سے خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں ان حوالہ جات کو، ان آیات کو دیکھا جہاں پر خاص طور پہ خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، کس طرح ہوگی اور کیا کیا حالات ہوں گے، اور کون کون سی خطرناک باتیں، بری باتیں، بھیانک باتیں، خوفناک باتیں اس دنیا میں واقع ہوگی۔ اور ان سب باتوں میں ایک چیز بہت ہی نمایاں نظر آئی ہوگی، وہ ہے ہر طرف ڈر اور خوف، اسی طرح کی باتیں۔ اس میں کوئی بھی امن، سکون، شادمانی، خوشی، تسلی کی بات نہیں ملتی، بلکہ خوف ہی خوف، ڈر ہی ڈر، اور موت، اموات، بلکہ جس میں ہم بھیانک واقعات دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین اور سمندر، ہر جگہ ہمیں ہلچل نظر آتی ہے اور برے حالات نظر آتے ہیں۔ آج ہم جن پیسیجز کو پڑھیں گے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور بعد میں آپ ان باتوں کو ان باتوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اور کس طرح ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم خاص حوالہ جات دیکھیں گے جن میں ریپچر کے بارے میں، خداوند کی اس آمد کے بارے میں جسے خفیہ آمد بھی کہہ سکتے ہیں، سیکرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بائبل جو اس کے لیے لفظ یوز کرتی ہے وہ ہے بھید۔ کلیسیا ایک بھید ہے۔ بھید اس لیے انگلش میں ہم اسے مسٹری بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مسٹری اس طرح کی مسٹری نہیں جس طرح عام طور پہ ہم ڈراموں اور ناولز اور فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ کچھ عجیب سی مسٹری۔ لیکن یہ مسٹری جسے بائبل کہتی ہے، جسے ہم اردو میں بھید کے نام سے جانتے ہیں، بائبل میں طرح طرح کی باتیں ہیں جسے بھید کے طور پہ کہا گیا۔ تو وہ مسٹری یا وہ بھید جس کی بائبل بات کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو عہد قدیم میں موجود تھی، عہد قدیم کے لوگوں نے، اسپیشلی جو خداوند کے نبی تھے، انہوں نے بیان کی، لیکن اس کو ریویل کیا گیا، اس کو کھولا گیا نئے عہد نامے میں۔ تو جب ہم ریپچر کی بات کرتے ہیں یا کلیسیا کا اٹھائے جانے کا ذکر ہے، بے شک کھلے طور پہ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ملے گا، لیکن یہ بھید کی بات وہاں موجود تھی، لیکن اس کی جو خاص ڈیپتھ تھی وہ اس کو نہ سمجھ سکے۔ وہ بھید جو ہے وہ نئے عہد نامے کے جو رسول تھے، نبی تھے، ان پر وہ کھلی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایون چرچ، کلیسیا کا ذکر بھی نہیں ملے گا۔ پرانے عہد کے نبی باتوں سے واقف نہیں تھے، ان کا موسٹ فوکس تھا سب سے پہلا تو وہ تھی اسرائیل کی قوم، اسرائیل کے لوگ۔ ایون آپ نے نئے عہد نامے میں آگے یہ بھی پڑھا، خداوند اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، اسرائیل کی۔ لیکن آگے ہم جو خداوند کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھید جب کھلتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کا جو الٹیمیٹ پلان ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم خاص طور پر ریپچر کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن آج صرف ریپچر کے حوالہ جات پر ہم غور کریں گے کہ کہاں کہاں ریپچر کی اصل میں بات کی ہے۔ ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے ساتھ ساتھ کہ جتنے پیسے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ کو کہیں بھی جنگ و جدل، خوفناک حالات اور ایسے بھیانک باتیں نہیں نظر آئیں گی، بلکہ وہاں آپ کو تسلی، اطمینان اور امید کی باتیں نظر آئیں گی۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے آپ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب۔ یہ اس وقت شروع اپنے جانے کے بارے میں جب ان کا ٹائم بہت نزدیک آ گیا تھا۔ اگر آپ نے اسپیشلی 14 چیپٹر سے لے کر 17 چیپٹر تک پڑھا ہے تو اس میں
ऐसी ऐसी अमेजिंग टीचिंग खुदावन ने बताई, जो खास तौर पे होली स्पिरिट के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में, उसकी नेमतों के बारे में और किस तरह पाकरू काम करेगा। तो तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। उनका स्टार्ट इस तरह से होता है, मैं जाता हूँ वो फिर वापस आता हूँ, काहे के लिए? ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूँ। That is talking about the rapture। जब ये बात खुदावन ने की, गौर करें खुदावन ने क्यों ऐसे कहा कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। यहाँ पर खुदावन नीचे आके स्टे करने की बात नहीं करके आना और वापस जाना। तो नीचे आना, लेना, तुम्हें वापस जाना, उसका खास मकसद तीसरी आयत के एंड में है, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। ये बात अगर इस पे गौर करें, इसमें इतना बड़ा क्लू है, इतनी बड़ी बात खुदा ने कह दी, खुदावन ने, कि यू कांट इवन इमेजिन नहीं कर सकते। अमेजिंग बात, जहां मैं हूं तुम भी हो। इस वक्त आप सबको पता है कि खुदावन कहाँ पे? खुदावन आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठे हमारी शफात कर रहे हैं। जहां मैं हूं तुम भी। क्यों खुदावन ये चाहते हैं? ये खुदावन की खुद की डिजायर थी। अगर आप यूहन्ना के 17 बाब में चले जाए, वो आखिरी टाइम है जहाँ खुदा कहते हैं कि बाप वो जलाल जो मैं तेरे साथ दुनिया के पेशे से रखता, मुझे वो जलाल फिर अता कर। तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह 3 तरह की दुआएं करते हैं। सबसे पहले वो अपने लिए, फिर वो शागिर्दों के लिए, फिर दुनिया के लिए। तो वहाँ खुदावंद 24 आयत में कहते हैं, जब वो अपने शागिर्दों के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो वो कहते हैं, गौर करें जो मैंने बात की है, जहाँ मैं हूँ तुम भी। यूहन्ना 17 बाब उसकी 24 आयत पे लिखा है, ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों। और वहाँ क्यों हो? ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है। वाह, खुदावंद की ये आरज़ू है कि जो बातें मैं दुनिया में रह के अपने लोगों से करता रहा, अपने शागिर्दों से करता रहा, कि मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला रहा हूँ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम भी खुदा था। बेशक इन्होंने मेरे बहुत सारे मौजूदात देखे, मेरी कुदरत को जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जलाल जो बाप का जलाल और जो बाप का और मेरा जलाल है, वो असलियत में देखें, हकीकत में जाने। तो वो जलाल जो है वो आसमान पर है। तो खुदावंद चाहता है, खुदावंद की ये डिजायर है कि ये लोग जिन्होंने मुझ पे यकीन किया, जो मेरे हो गए, जो मुझ पर अपनी जान तक निछावर करने के लिए आखिरी दम तक मुसीबतें सहने करते, तो वो मेरे उस जलाल को देखें, उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया। और वो जलाल कब से? क्योंकि तूने बनाए आलम से बेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। तो वो खुदा की डिजायर है। इसीलिए ये रैप्चर और सेकंड कमिंग में ये डिफरेंस रखा गया कि वो 7 साल हम ऊपर गुजारेंगे, उसके बाद जब जमीन पे आएंगे फिर वी आर गोइंग टू स्टे ऑन अर्थ पर ही रहेंगे। ये 7 साल जो होंगे ऊपर जाकर, ये बर्रा की ज़ियाफत और बर्रा की शादी और बहुत यू कांट, वो कहता है ना, पॉल कहता है कि मैंने वहां पर तीसरे आसमान पर जाके वो बातें देखी जिनका बयान करना रवा नहीं है। क्यों रवा नहीं है? क्योंकि आई कांट जस्टिफाई, क्योंकि वो बातें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिमाग में आई, वो खुदा ने अपने लोगों के लिए रख चुकी। तो कहता है जो चीजें ना दिमाग में आई, ना देखी, ना सुनी, तो मैं बयान करके तो उसकी इंसल्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बयान से ही बाहर है। तो वो चीजें जो खुदा ने उन लोगों के लिए रखी हैं जो आज इस दुनिया में रहकर खुदावंद की फरमाबरदारी में चलें, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा रखें और उसके साथ साथ उसकी मुनादी करें और बहुत सी लोगों तक उसके कलाम को पहुंचाएं। तो ये खुदावंद का असल में आरजू है। बल्कि अगर आप रोमियो चैप्टर 8 पढ़ें तो उसमें लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखते हैं। मखलूकात यानी कि जो इब्लीस के इख्तियार में दे दी गई थी, वो खुदा के बेटों के ज़ाहिर, क्योंकि खुदा के बेटे तो तब ही ज़ाहिर होंगे ना, आएंगे तब, वो पहले जाएंगे तो फिर वो खुदा के बेटे के साथ आएंगे। 1 Corinthians चैप्टर 1
verse 7 and 8, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो। जब ये बाइबल में आप वर्ड ज़हूर या ज़ाहिर होना पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लफ्ज़ आया है, वो है अपीयर होना, खुदावंद की अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का जब लफ्ज़ यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब भी रैप्चर है। ज़ाहिर होगा कहाँ पर? सिर्फ बादलों पर अपीयर होगा, वो आएगा नहीं। जब आएगा तो वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होगा और सारी दुनिया उसे देखेगी, हर अहले आंख उसे देखेगी, ना सिर्फ अच्छे लोग बुरे लोग, हर आंख उसे देखेगी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा ताकि तुम हमारे खुदा में यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। 1 Corinthians 15, अगर आप 51 वर्स पढ़े तो उसमें लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि ये भेद जो पौल पर खुला और दूसरे रसूलों पर कुछ बातें खुली, ये रैप्चर के बारे में बात करता है। चैप्टर 15 वर्स 51 लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में एक पल में होगा। यानी कि जिसे हम क्लीसिया को उठा जाना कहते हैं, ये रैप्चर इतनी फास्ट होगा कि नैनो सेकंड जिसे हम कहते हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी जल्दी ये होगा सारा कुछ। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। यानी कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि जो सोए हुए हैं वो भी और जो जागते होंगे उस वक्त जिंदा होंगे वो सभी बदल जाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ वो कितने मुबारक लोग होंगे कि वो जब खुदावंद आएगा तो उसके वक्त जिंदा होंगे तो वो मौत का मजा नहीं चखे, बल्कि वो उसी वक्त बदल जाएंगे। जो मर चुके होंगे मसीह में वो भी उठ खड़े होंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। मैं जब आसमान की बात करता हूँ तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं, वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम कभी आसमान पर जाएंगे। हैं क्रिश्चियन, लेकिन वो कहते हैं यही इस दुनिया को खुदावंद ठीक ठाक करके तो वहाँ, यस खुदावंद इस दुनिया को भी 1000 साल बादशाही में दोबारा से खूबसूरत बना देगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में इसके बारे में साफ साफ लिखा है। बहुत सारे लोग जो खुदा पर ईमान रखते थे उन्होंने इस दुनिया को मुसाफराना तौर पर अपनी जिंदगी बसर की। इवन पुराने आयत के लोग भी मुसाफराना तौर पर जिंदगी बसर रखते थे, क्योंकि वो एक ऐसे शहर की तलाश में थे जो इंसानी हाथों का बनाया हुआ नहीं बल्कि खुदा के हाथ का बना हुआ। तो इवन पालूस रसूल फिलिपियों के खत में लिखता है 3 बाब उसकी 20 आयत में, मगर हमारा वतन आसमान पर है। वो कितनी क्लियर ये बात करता है कि वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। और क्यों इंतजार में हैं? ये देखें कितनी खूबसूरत बात लिखी है। वर्स 21, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, यानी कि कंट्रोल करता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। वाह, हमने पहले पढ़ा ना कि जब वो आएगा तो किस तरह होगा कि हम सब बदल जाएंगे एक दम में, एक पल में। पिछला नरसिंगा फूंकते ही ये सारा कुछ होगा। तो हमारी जो फानी जिस्म है उसको वो जामा पहनेगा जिससे हम हयाते अबदी का जामा। तो वो किस तरह देगा? इसी वर्स 21 में लिखा है कि वो हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। अजीजों, उस वक्त वो खुदावंद की बात पूरी होगी जो हम 1 Corinthians 13 में जाके हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पौल बयान करता है कि अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकस है मगर उस वक्त पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। इसका मतलब क्या है कि जैसा वो होगा फिर हम भी वैसे ही जलाली बदन में होंगे, क्योंकि उस वक्त ये हमारी पस्त हाली का बदन खुदा बदल कर वो अपने जलाल की सूरत में बनाए, तब ही हम उसके जलाल में दाखिल हो सकते हैं। जब उस जैसे बन जाएंगे तो उसे अपने जलाल में दाखिल करने के लिए खुदावंद हमारे बदन को जलाली बनाएगा, क्योंकि खून और गोश्त जो है वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। तो हमारा बदन भी वो जलाली बदन बन जाएगा जो खुदावंद के जलाल में दाखिल होकर उसको किस तरह उस तरह पहचान सकेंगे जैसे उसने हमें जाना। यानी कि फिर वो
क्लियर सारे हमारे शक व शुबात, हमारी कंफ्यूजन, बहुत सारी बातों की एक लम्हे में जो ही हम बदलेंगे, एक दम में, एक पल में, सब हमारे शक व शुबात भी उसी वक्त, डाउट्स भी दूर हो जाएंगे, बल्कि हम अबदियत में दाखिल हो जाएंगे। तो फिर हम पे ना कोई गुनाह का असर होगा, ना मौत का असर होगा, ना किसी बीमारी का, ना किसी दुख और तकलीफ का, क्योंकि वो बदन ही ऐसा बन जाएगा कि उस पर ये चीज़ें नहीं असर कर सकेंगी। तो ये खुदावंद का प्लान है अपने लोगों के लिए। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम उसके साथ रहने के भी काबिल हो सकेंगे। वरना मूसा ने जब खुदा से कहा कि मुझे अपना चेहरा दे, तो खुदा ने कहा कि इंसान मुझे देकर जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए हमें उस तरह की तस्वीर में दाखिल होना जो खुदावंद के सिर्फ खुदा कर सकता है। तो उस तरह की हमारी बदनी हालत होनी चाहिए। तो खुदावंद जो ये सब कुछ कर सकता है, जिस कंट्रोल में है, वो सब कुछ करने पे कादिर है। कुलसियों 3:4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, फिर वो पीयर की बात, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। गौर करें, असल में दोनों बातें इसमें हैं, रैप्चर भी और सेकंड कमिंग भी। किस तरह? जब मसीह जो हमारी जिंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, जब मसीह में हम वो जलाली सूरत पहन लेंगे, वो अबदी जलाल हमें मिल जाएगा, तो फिर जब मसीह ज़ाहिर होगा तो हम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। तब ही हम उसके साथ वापस आ सकते हैं, अगर हमारा भी उसके जैसा जलाली बदन बन जाएगा। आगे एक और आयत देखे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला तस्सलुनीकियों, अगर पहला तस्सलुनीकियों पढ़े ना पूरी बुक जाके, तो उसके ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में सेकंड कमिंग और रैप्चर के बारे में जिक्र है। कीन माने अमेजिंग बुक। उसके पहले चैप्टर की 10वीं आयत में लिखा है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु को, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है, आने वाले गजब से बचाता है। ये आयत खास तौर से आपने याद रखनी है। आगे सेकंड चैप्टर में उसकी 19 आयत में लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है। गौर करें, इसमें उम्मीद और खुशी और फख्र की बात की गई है। हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे। उसके आने के वक्त यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं की जा रही। वो आएगा, अपनी फूंक से दुनिया को और इब्लीस को हला करेगा, आसमान और जमीन हलचल होगी, ये कूते हिलाई, वो नहीं बात, बल्कि उस वक्त उम्मीद और खुशी और फख्र की बात की जाए। तीसरा बाब अगर देखें, पहला तस्सलुनीकियों 13वीं आयत में लिखा है, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। सब मुकद्दसों के साथ आए, यानी कि आप हर चैप्टर में यीशु की आमद और मुकद्दसीन का जिक्र पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर उसकी 13वीं आयत, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। और कौन है? और वो लोग हैं जो मसीह यीशु की निजात से नावाकिफ है। तो ये चैप्टर, बल्कि ये पैसेज जो है 13 से लेकर आखिरी तक जो है वो खास अहमियत का और गौर तलब पैसेज है। इस पे आपको बहुत गौर करने की जरूरत है। ये तस्सलुनीकियों के चर्च को लिखे जाने वाला तफसील के साथ यीशु की आमद के बारे में, स्पेशली रैप्चर के बारे में लिखा, क्योंकि वो लोग जो मसीह को कबूल कर बैठे थे वो कुछ परेशान थे, और पौलुस रसूल उनको ये तालीम दे चुका था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दसीन को, अपने लोगों को लेने के लिए जल्द आने वाला है। तो इसलिए ईमान में कायम रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। तो क्या हुआ कि कुछ ईमानदार मरने लगे, कोई मर गया, कोई कभी मर गया, तो वो थोड़े से फिक्रमंद हुए कि यीशु तो अभी आया नहीं, तो बहुत से लोग हमसे रुखसत हो गया, तो क्या होगा इनके बारे में। तो फिर उनको पौल इस बात की वजह से, इस फिक्र की वजह से ये तालीम देता है। तो वो उनको कहता है कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो, क्योंकि वो समझते थे शायद जो मर गए हैं यीशु के आने से पहले वो तो मिस कर गए, अब उन्होंने तो यीशु की आमद को मिस कर दिया, अब उनका क्या होगा।
تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے جو یسوع کے آنے سے پہلے آج میں اگر اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہوں, سو جاتا ہوں, تو میرا کیا ہوگا؟ یسوع تو ابھی کلیسیا کو لینے آئے نہیں. تو اس طرح کی بات کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے یہ خط لکھا. تو وہ کہتا ہے جو سوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اوروں کی مانند غم نہ کرو, کیونکہ اور جو ہیں آؤٹ سائڈ آف دا چرچ, جو کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں, جو چرچ کے نہیں, جو مسیحی نہیں ہیں, جو نجات یافتہ نہیں ہیں, جو یسوع کے پیروکار نہیں ہیں, ان کی طرح غم نہ کرو کیونکہ وہ نا امید ہیں. ایک طرح سے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے, آپ کسی ہندو, کسی مسلم, کسی بدھسٹ یا کسی ایتھیسٹ کی بات کریں, یہ ان کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کے لوگ جب مر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں, غم تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا, ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے. لیکن وی ہیو اے گریٹ ہوپ, بلکہ بلیسڈ ہوپ, ہمارے پاس مبارک امید ہے. تو خداوند کا بندہ کہتا ہے میں اب تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو مسیح میں سوئے ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ورس 40 میں, کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, یہ ہے ایکچولی ہمارا کلمہ جو کہتا ہے کہ جن کا یہ کلمہ ہے, جن کا یہ ایمان ہے, یسوع مر گیا جی اٹھا, کیونکہ اس کے بغیر ہم یسوع پر ایمان ہی نہیں لا سکتے. یہ ارلی کلیسیا کا عقیدہ تو تھا ہی, لیکن وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کرنتھیوں کا 15 باب, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی, مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ عقیدہ تھا ارلی چرچ کا. تو وہ یہی ان کو بھی کہتا ہے کہ اگر ہمارا یقین یہ ہے کہ کیا یسوع مر گیا اور جی اٹھا, اگر یہ ایمان رکھتے ہوئے کوئی سو گیا ہے, جسے عام لفظوں میں ہم مر گئے کہتے ہیں, لیکن مسیحیت کا جو ٹائٹل ہے ایمانداروں کے لیے مرنے والا نہیں. بائبل نے کتنا خوبصورت اس کو ٹائٹل دے دیا ہے, سو گئے ہیں جو مسیح میں, ان کو سونا کہتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی, اور کریں اس بات میں بڑی گہری بات ہے, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. گہری بات ہے, جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. غور کرنا اس کو تھوڑا سا. میرا ایمان یہی ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا اور میرا نجات دہندہ ہے. تو جو ہی میری آنکھیں یہاں بند ہوں گی, میری آنکھ کھلے گی یسوع کے بزم میں, یسوع کے ساتھ. جہاں یسوع ہے میری روح فوراً وہاں پہنچ جائے گی. میرا بدن یہاں پر اس زمین پر دفن کر دیا جائے گا, اور میرا بدن تب تک وہاں پر رہے گا جب تک یسوع اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا, بادلوں میں ٹھہرے گا, جسے ہم ریپچر کہتے ہیں. تو میری جو روح اس کے پاس چلی گئی ہے, جتنے ایماندار مجھ سے پہلے سو گئے ہیں وہ یسوع کے پاس ہے, تو وہ روحیں یسوع کے ساتھ آئیں گی واپس. اور جو ہی وہ نسنگ کی آواز سنیں گے تو جو بدن ہوں گے مردہ, وہ قبروں سے اٹھ کر تو وہ اپنی روحوں کے ساتھ مل جائیں گے, اور پھر وہ جلالی بدن میں تبدیل ہو جائیں. That is actually وہ ہمارے ان پست حالی کے بدنوں کو بدل کر ہمیشہ کے لیے ابدیت اور جلالی بدن بنا دے گا. تو یہ وہ بات کی ہے کہ جب وہ مر گئے, سو گئے مسیح میں, تو جب یسوع آئے گا تو یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ وہ واپس آئیں گی روحیں, اور پھر بدن اٹھ کر اپنی روحوں کے ساتھ مل جائیں گے. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یا سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا, یا کسی سے میں نے نہیں سنی, بلکہ میں خداوند کے کلام کے مطابق کہتا ہوں کہ خداوند کی باتیں ہیں, یہ میری بات نہیں ہے. کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے وہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے, بلکہ لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, جو مسیح میں ہوئے ان کے بدن جو ہیں زمین میں سے اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ہم بادلوں پر کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اگر یہ کوئی بات کرے خداوند آئے گا تو اس کا قدم جب زیتون کے پہاڑ پر ہوگا پہلا, تو یہ پھر ہمیں بادلوں میں کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ آمد جو ہے اس کو بھید یا خفیہ
यह सीक्रेट इसलिए कहते हैं कि दैट इज ओनली फॉर बिलीवर्स, क्रिश्चियंस के लिए है, ईमानदारों के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया में से कोई भी शख्स यीशु को नहीं दे सकेगा, ये सिर्फ उनको नजर आएगा जो उसकी राह देखते हैं, जो उसके मुंतजिर हैं। फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। याद रखें, इस्तकबाल करने के लिए हमेशा कोई भी आता है शख्स तो आप इस्तकबाल करने के लिए आगे जाकर रास्ते में उसका इस्तकबाल करते हैं। तो ये है, ऊपर से वो आएगा, नीचे से हम, और फिर हम बादलों में उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। तो बादलों पर उठाए जाने से पहले हमारे बदन जो है उनमें ये सुपर नेचुरल तासीर होनी चाहिए, उनमें ये कुदरत और पावर होनी चाहिए सुपर नेचुरल। तो वो कब होगा? जब हम ऊपर से खुदावंद की आवाज ही सुन लेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के सिंगे के साथ रहेगा। 3 तरह की आवाज है। खुदावंद खुद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और सिंगे की आवाज के साथ उतरेगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। आखिरी बात सुने, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, हमेशा। फिर वो जहां भी जाएगा, ऊपर जाएगा, वहां उसके साथ, जब वो फिर नीचे आएगा फिर हम उसके साथ होंगे, यानी कि फिर हम उससे जुदा कभी भी नहीं होंगे, हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आखिरी आयत लिखी है 18वीं, बड़ी गौर तलब है। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मैं आपको किस तरह तसल्ली दे सकता हूँ अगर मैं ये कहूँ, देखे खुदावंद यीशु आने वाले हैं, कलीसिया को मुसीबतां चो गुजरन ले तैयार रहना चाहिए। तूफान, हंगर, किलिंग, मर्डरिंग, तरह तरह बलाएं, भूख और नंग और छुपते फिरेंगे, एंटी क्राइस्ट ढूंढता फिरेगा, हम गारों में छुपेंगे, हम उधर जाएंगे, बहुत सारे हलाक होंगे, मरेंगे। इस बात से आप तसल्ली नहीं दे रहे, आप बल्कि लोगों को क्या कर रहे हैं? खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद कहते हैं बस इन बातों से तो एक दूसरे को तसल्ली दिया कर। तसल्ली का वक्त यही है कि हाँ, मैं आपको तसल्ली यही कह सकता हूँ, डोंट वरी माय ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर नॉट गोइंग थ्रू मुसीबत से। तसल्ली आप इस बात से दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, तेरा बाल भी बिका ना होगा। इस तरह की बातें जब करते हैं तो ये तसल्ली की बातें होती हैं। ये नहीं होती कि अपने आप को तैयार कर लो, कोई कैद होगा, कोई मरेगा, कोई टॉर्चर किया जाएगा, किसी के बच्चे छीन ली जाएंगे, किसी का सर तन से जुदा कर दिए, कोई भूख से मरेगा, कोई ये रगड़ रगड़ के मरेगा। कहते हैं जब खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो वो कौन सा दूल्हा है कि वो अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले उससे खूब उसकी धुलाई करे, मार कटाई करे और जख्मों से चूर करे। तो हमारा खुदावंद वो कितना रहम दिल खुदा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। चले आगे चलते हैं। दूसरा तस्सलुनीकियों 2 बाब की पहली आयत, ऐ भाइयों हम अपने खुदावंद मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मसीह के आने और उसके पास जमा होने के लिए, यानी कि गैदरिंग टुगेदर विद क्राइस्ट। हम यीशु का आना और हमारा उसके पास जमा होना, ये कलीसिया की बात की गई है। इसको आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब यीशु ने कहा मैं जाता हूँ फिर वापस आता हूँ ताकि तुम्हें अपने साथ लूं, तो ये वही बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। आगे 1 तिमुथियुस 6 बाब 14वीं आयत कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। तिमुथियुस क्योंकि बहुत अच्छा शागिर्द था पौल का, वो उसकी टीचिंग को बड़ी अच्छी तरह समझता था, तो उसने भी इस बात को याद रखा कि यीशु का ज़हूर होगा तो उस वक्त तक मुझे क्या करना है, मैंने उसके हुक्मों को मानना और बेदाग और बेइल्जाम जिंदगी बसर करनी है। और पौल ने इवन जो उसका आखिरी खत है, जब वो उसमें तिमुथियुस जिक्र करता है तो वो इस तरह की ही उसको नसीहतें करता है। 4 बाब में कहता है खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके, और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। कैसी बात करता है, उसके अपीयरेंस को और उसकी बादशाही को। जब वो अपीयर होगा बादलों पे, जाहिर होगा, और फिर उसकी बादशाही। 2 बातें हमें सिर्फ याद रखनी है कि उसके ज़हूर के लिए अगर आप तैयार होंगे, अपीयरेंस के लिए जाहिर होने, तो फिर उसके साथ हम उसकी बादशाही में भी दाखिल होंगे। 8वीं आयत में कहता है आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा,
اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. ظہور کے آرزومند ہونا، سیکنڈ کمنگ کے نہیں، ظہور کے ظاہر ہوگا جب وہ بادلوں پر آئے گا. ورنہ ہمیں بادلوں پہ اٹھ کے جا کے استقبال کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے زمین پر نہیں آیا، وہ کہیں دور ہے تو ہمیں وہاں جانا ہے. جب یسوع راج کرنے کے لیے آئے گا تو پھر نیچے زمین پر زیتون کے پہاڑ پر اس کا قدم ہوگا اور وہ پہاڑ پھٹ کر دو حصے ہو جائے گا اور اس کے ایک بیچ میں ایک بڑی وادی ہو جائے گی. وہ پھر طرح طرح کے حالات ہوں گے، اس کے بارے میں ہم لاسٹ ٹائم بات کر چکے. تو یہ بات جو ہے اس میں وہ اوپر ٹھہرا ہے، ہمیں اس نے آواز دے دی ہے کم اپ، اوپر آ جا، جیسے یوحنا کو مکاشفہ 4 باب میں. تو یہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے. ایون ٹائٹس 2:11 یہ ہے آج ہمارے لیے نصیحت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں سے انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. جو اس نے تیموتھیوس کو نصیحت کی تو وہ یہی تاکید کرتا ہے اور اس نے یاد کیا ظہور کو اور بادشاہی کو یاد دلا کر کہتا ہے کہ کس طرح کی پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ اس موجودہ جہان میں بھی زندگی گزاری. 13ویں آیت خوبصورت ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں. مبارک امید. اگر آپ نے ٹریبولیشن سے گزرنا ہے تو پھر یہ مبارک امید نہیں ہے، یہ بلیسڈ ہوپ نہیں ہے. یہ بلیسڈ ہوپ ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ جو بادلوں پہ جلال کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے، ہم بھی اس کے جلال میں داخل ہونے کے لیے زندگی یہاں پر پرہیزگاری، راست بازی، دینداری کے ساتھ گزارے، جو کہ آج اس دنیا میں مشکل ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. اگر آپ اس دنیا میں راست بازی، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو نیک کاموں میں سرگرم ہے اور چھڑائی گئی اور پاک ہے، تو کیا خداوند ضروری ہے آپ کو ٹورچر کروا کے لے جائے گا؟ کیونکہ جائیں گے تو وہی ساتھ جو اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. سوچیں ذرا، سوچیں اس کے بارے میں. آخری آیت عبرانیوں 9:28. اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے، غور کریں، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا. سنیں، ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. صرف ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہیں اور اہل آنکھ اسے دیکھے گی. تو اس کا مطلب ہے یہ 2 ڈفرنٹ تھنگ کی بات کی جا رہی ہے. جو بادلوں پر اڑ کر ہوا میں اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، جو اس کے منتظر ہیں. ریپچر ان کے لیے ہے. اہل آنکھ تو دیکھے گی تو اس میں تو وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا. لیکن یہ لکھا ہے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. تو راہ دیکھنے والے تو ہو سکتے ہیں جو اس کے اپنے لوگ ہیں، جو اس کی خاص ملکیت ہیں. وہ ایسی امت ہے جو نیک کاموں میں سرگرم ہے. تو آپ کے لیے یہی ہے عزیزو کہ نیک کاموں میں سرگرم رہے. آپ اس کی خاص ملکیت ہے، آپ اس کی چنی ہوئی ملکیت ہے. تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اس کی ظہور کے منتظر رہیں اور اس دنیا میں جب تک ہیں نیک کام میں سرگرم رہیں. آمین. گاڈ بلیس.